नमस्कार 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 केते बेला आइलो भंजा बस राइलो कि लग्मी बसरा खाइली मामू फेरि केते बेला जिउ भंजा बे मामू ए बेगा आछे बेगा जाओ बोलु छ घरले टिके डाकी कर किस करबा कथा के नै केते बेला जाउछु बोली पचार बटा कोन बोले भंजा एबे एबे जियो बडो खन्या आइछि तो केते बेला घेसराइ देउ बोली किछ ग्यारेंटी नै जदि मोर मा नै कि तोर भौणी हेइ न थाता बोल नै मामू चप्पल काढी कर मारि थाली बुझलो तमर झियो को मैं फोन राखा सेटिंग में जाइछि एठी खाली आइबाटा बोले कोन एबे नुआ नुआ आइछि बोल देखबा की होरे देखो जाएगा तुम्हें हमर गां रे गोटे बोर खोललो सोलार लगाई दे छाड़ी देलो अरे चलनो देखिबा कोन होछि तुम्हें देखो आज्ञा हां पाइप गेंदी गेंदी नहीं जाइछंती के घरे घरे आमे केंदी करबो आज्ञा तुम्हें देखबा को आसो टिके चल चल आसो आज्ञा घरे घरे नहीं पुराइछंती दुईटा लाखा पाइप घंटाटी बुझलो कि आमे केंदी करबो चलो घर चल तांगर घर चलो रुकमणी नानी कोन एंती तुमे मन इच्छा घर घर पाइप लगाइ नै जाउछु समस्त को दियाउछु परा होई रे तमने बोर खुलाइला बेला आस्तिलो रे काढो पाइप नाइ नाइ से घर वाला भी कहबे चले चलो तांगर घर जिबा आसो तो आपण आसो नानी डाके नानी कोडला डाकी आडी एकदम मन इच्छा पानी आउछो गवर्नमेंट देउछु सप्लाई तुम मन इच्छा घरे आनी ए मोर साथे पार्टी करू अबे मजा आएगा ना भिड़ो तुमरा केस हो मन इच्छा पानी आनी पसाउ केस करबो मोर नानी चल मते ड्रैग कला मन केस करबी चले की हो रे नाई रे नाई मुई मद पीबी नाई मधुआ है भी नाई मधुआ है भी नाई नाई रे ओहो এই টাকা করে সাঙ্গ হ্যাঁ দুই লোক আসি করি ছাড়ি ছাড়ি করে পি দউছ নাকি রে अरे बेका स्टार्ट कोलु रे तोर पई ए टुपे पकाइला मुई टुपे पकाइली बेका स्टार्ट कोलु तो छाड़ी करी गोटा हमें पीबू कि हाँ हमें पीबू बोले देखे तु जानी तु जबर पीबू सेति पे हमें तो डाकलु नाही टिके गोटे 4 ना 8 ना थिला तो टिके आनी करी मारुथिलु तु यार खराब बाबू बोले যাও ভাই এতে বড় ধোকেবাজ বলি জানি নতি রেলা মোর হার্ট রে কলিজা ফাটি যাইতি জানিছ না होई ठीक अछि ए गोटे गीत गाइबो तु जदी नाचबू बोली कहले एटा सबु तोते देई देबु रे ও ঠিক আছে ভাই আমি নাচবি মাত্র হিন্দি গীত পারছি ওড়িয়া দেশিয়া ফেসিয়া নাই হিন্দি গীত বলে এটা দেখো বেজুবা কব से मेरा পাকাটা ডান্স সব জানছি ने भाई माल धर बेजुबा कब से मेरा बेगुनाह सहता मेरा इश्क बाला ला टेरर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 
କଣ ରେ ବାୟାବର କିସ ହଉଛୁ ୟା 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 তোকে মতে ভাল পাচ্ছু বুঝলু কি সাঙ্গ ହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି ହଉଛୁ ତୁଇ ହେଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବାଲା କକା ମ୍ୟାରେଜ ହେବି ବୋଲି କହୁଛି ଓରେ ବାବୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ତ ଛାଡିଦେଲା ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲାରୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରବା ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଚାକଲାଟା ସେଟା ମାନେ ତମର ଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ ହଁ ଆହୁରି ସେଟା ଆହୁରି ତୁଇ ଭାବିଲେ ଏମିତି ବାପା ବାପା ଗೋ ବାପା କି ହେଲା ରେ କି ହେଲା ବାପା ତଣ୍ଟି ଚିରି ହଉଛୁ ତମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ବାପା ସେଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲି କଣ କଣ ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲୁ ତୁ ଏଇ ଜମି ଯୋଗୁ ଆଜି ତତେ ଏତେ ବଡ କରିଛି ଏତେ ଥିଲୁ ଏତିକି ତୁମର କଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ତମେ ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲ ଆଉ ଏ ଜମି ଯୋଗୁ ନାହିଁ କି ତୁମେ ପୁରା କଷ୍ଟ ପାଉଛ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ତତେ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏ 25 ବର୍ଷ ଡିଣ୍ଡା ବେଳେ ତତେ ଏ କଥା ମନେ ପଡଲା କି ହଁ ଏ ଜମି ଯୋଗୁ ନାହିଁ କି ସେଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏ ଜମି ବିକିଦେଲି ବାପା ଆଉ ତୁମେ କେବେ କଷ୍ଟ ପାଇବନି ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ନାହିଁ ବାପା ତୁମେ ହଁ ନ କହିବେ ଆଗରୁ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ସବୁ ଜମି রোজি তোর নজরে মুই ভকুয়াটা কি চালাই দিতে পড় লাগবি কত তুই চালাকে টাকা ভাই নাই লো মুই ভকুয়াটা কেনতি দেখে মোর এক্স গার্লফ্রেন্ড কହୁଥିଲା মুই জীবন সারা সাঙ্গে থি বলি সেথিপাই মুই খুশি হউଥିଲି হ্যাঁ কিন্তু কার সহিত জীবন সারা সাঙ্গে থি বলি কହୁଥିଲା সেটা মতে কই নাই হ্যাঁ নাই তুই সত্যি ভকুয়া টাকা আরে हे ऊपर वाला केत दिन आरी एकला एंती बुलबी केत दिन और सिंगल एक रोबी गोटे हेले माइजी सेटिंग कर दे ऊपर वाला तोर दया हितांता अरे ऊपर वाला तो रांडेला और तोते यार गुड सेटिंग कर देबो मते 30 वर्ष देबो टोके सेटिंग नहीं यार तोते सेटिंग कर देबी कि मुई ऊपर वाला को सेटिंग कर दे दादीर खटला कर दे
ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ କୋଉଠି ମିଳିଲା ରେ ତତେ ଏଟା ସେ ରାସ୍ତା ପଡିଥିଲା ଓ ଶୁଣେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଗୋଟେ 500 ନେ ଯା 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 ସାଙ୍ଗ ହଁ देख सावड़ा मत मिलला सांगो सुना ନା हाँ କୋଉଠି ସୁନାର ଏଟା देखे ବାୟା ଏଟା ଆମର ମାଟା ରେ ହାଟଟା କିଣିଥିଲୁ ବୋକା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ବାୟା ନଇଲେ ସୁନା ବୋଲୁଛି ଫାଲତୁଟା ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଆମେ ଏଟା କଲର ଫେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଲାଗ ବୋଲିକିନା 500 ने जा 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 ଭାଇ ତମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି मोर पाई भाई ହଁ ତମର ପାଇଁ ନାହିଁ ତମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି ଭାଇ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତମେ ଯୋଉଟା ବି ଚୁଜ କରବ ସେଟା ତମର ହେବ हाँ ହଁ ପଇସା ନା ଆଇଫୋନ आईफोन नहीं चूज करे वीडियो वीडियो फोटो फोटो काढ़ी हो आईफोन हाँ आईफोन हो हो अरे भाई कुकुर सला तो चलो गाइस आउ आज आमे देखबा पैसा काम रे आसुची ना सांगो हैला तो आमे कोन करबा पैसा कोठी रखी देबा आउ कोन करबा पैसा आ पैसा आ आइला कि नहीं चलो एबे सांगो को ट्राई करबा सांगो आ सांगो जा सांगो आ सांगो जा सांगो आ सांगो जा आ सांगो देख लो आर माने कौन बुझलो तमे सांगो आसुथिबे जाउथिबे तमे पैसा चूज करो ती चल रे बाबू एना टिके ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେବ କି ଟିକେ ଫର୍ମ ଟିକେ ଫିଲଅପ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ନିଅ ଭାଇନା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଦେବ କି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି ନିଅ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଟିଫିନ୍ କି ଖାଇ ନଥା କି ରୁହ ଆସୁଛି ରୁହ ରେ ଦୋକାନ ଦେଖୁଥା ଯାଇ ଆଇବି ଟିଫିନ୍ ଟିକେ एटा स्पीड बढ़ाया पई आ जदी एटा बथा फथा हेले एटा आ काम पूर्वरु एटा तीनटा ही गला अरे बाबू एटा मैं खाली गाराउଥିଲି रे बाबू चेक करूଥିଲି लोक देखले कोन भाबे हां मैं एंत्री पिला नाही बुझलु तो मेन फोर्स धरि पळा आसुती डायरेक्ट की होरे बाबा पिला बाबू 200 को दुईटा यार 200 200 को दुईटा यार 800 चला भाई 200 को दुईटा यार 800 200 को दुईटा भाई 200 को दुईटा 200 लाखा आनो ना 50 लाख देबी किस बोलछो विश्वास करबाने मां करानो एबे दुईटा कस्टमर आसीथिले बुझलो कि 90 लाख देली दुईटा को बुझलो तो ते कथा नाही रे भाई 120 टका देबी दुईटा को किस कहू छु क विश्वास करबा नहीं मां करानो दुईटा कस्टमर आसीथिले 90 लाख बोली को दुईटा नेले जा तोर भाई बोल दे देबी जा 80 लाख लगाई दे देबी जा धरे कोन हैला नेबो ना भाई के आइले और गोट थोर नाही कि 90 लाख बिकी दे কি হরে मो दरकार नाही কালি ভোজি যাইছিল মো সে টকি নম্বর দি বলি কেতে চক্কর চলাইছি ধীরে যাই করে তার নম্বর লিখ করে দেই দিছি হ্যাঁ আগ মার দিবি কি নাই মোর দিব লোলাম না মোর দিব থাও মোর দিব এ লোলাম না তোমার বিজা কেতে কষ্ট করে সেটিং করতে জানছো না কি হরে মার দিন তাক জীবন মার দিন নন্ডা এরে তোর দম অতি বলে কোরাপুট আসি দেখা রে ফোন রে কোন দাদাগিরি দেখাউছ তুই হ্যাঁ হ্যাঁ বেরে 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 সর করে भाई रे टी छाड़ दे रे भाई से आगे टी छाड़ दे मोर गाड़ी नहीं भाई हां मोर गाड़ी नहीं লোকর গাড় রে লে মের তার চাটি কি বসতা হতো হ্যাঁ এটা মোর গাড়ি নাই এটা মোর গাড়ি মাঝে আছে মোর গাড়ি মাগে আনি কি হরে
মদ তলে পকাউছি শোনা গোটে টপা তলে পকাইলে মতো পছন্দ নাই জানছো হেলা 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 ভাই সরি ভাই হেলা পকাইবি না হেলা কি কানা ডাকে তুই হই ভাই মেডিকেল ଯିବା ରାସ୍ତା କୁଆଡେ দেখা যাচ্ছে আজিবা জলদি পৌঁছাইবা সিদ্ধা চাল ফটফট চালে এডিপো এডিপো এটি বসতা হেলা শীঘ্র মেডিকেল পড়াইবু ଓହୋ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ କି ଭାଇ হ্যাঁ লিফট লিফট হেলা ହଁ ହଉ ହଉ বস্তা বস্তা ହଉ ହଉ আলো তার পাখে যাইছিলি লো তার মোর কিছু নাই বুঝলো দিবাটা যাইছিলি কথা বে হউছিলি বেশি কিছু নাই বুঝ হেলা দেখে ছাড়ি দিব বলে যা মুন্ড গরম কর না দেখে বাপা 1.5 লাখ টাকা ফোন করবা আতে যাব আরে ये फंस गया सीएम এই পড়া আর বাবু তোতে এবে কেতে যাଉଚି রে আরে 10 হয়ে যাଉଛି রে 10 তুই কেবে জন্ম হইছু রে শনিবার দিনে